लेकर बिल पास हो गया, यानी सूबा बन गया। तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ सूबा बनाना, चूँकि अखबारात में अक्सर कहता करारदाद पास हो गया, करारदाद नहीं हुई, वो लॉ पास हो गया, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया। अब उसमें मतलब 2/3 मेजॉरिटी लेने का मतलब ये था कि तमाम जमातें उनके अपने मंशूर में ये सराइकी खित्ते का सूबा बनाना दर्ज था। इसलिए मुझे बलूचिस्तान की जमातों ने, मुझे KPK की जमातों ने, मुझे सिंध की जमातों ने, मुझे पंजाब की जमातों ने, उन्होंने मुझे वोट दिए। मगर कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत नहीं थी। वहाँ अक्सरियत न होने की वजह से हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। तो उसकी वजह ये नहीं हो सकती कि हमारी नीयत ठीक नहीं थी। अगर नीयत ना होती तो सेनेट, जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो वफाक की अलामत है, चारों सूबों की बराबरी की सतह पर उनके नुमाइंदगी है, उधर कैसे पास हो गया। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, इन्होंने तो वादा किया कि 3 माह में हम जनूबी पंजाब इत्तेहाद जो बनाया गया था वो हम में अगर जम हो जाएं तो हम इनको 3 माह में सूबा दे दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 प्रश्न। ये बताएं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसका बिल इन्होंने पास किया या नहीं कोई बताएं? बिल्कुल किया। ये बताएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बिल पास हुआ या नहीं हुआ? और उससे हट के बहुत से और बिल 2/3 मेजॉरिटी से इन्होंने पास कराए या नहीं कराए? तो ये भी करा देते, उनके लिए क्या मुश्किल था। जो वादा वज़ीर आज़म ने खुद किया कि मैं 3 माह में सूबा बनाऊंगा, तो ये भी मैं बता दूं, करारदाद जो सूबे की बनाने की होती है वो मेरे बेटे ने, अली हैदर गिलानी ने पंजाब असेंबली में मूव की और वो पास हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आगे तो कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए नीयत ही नहीं थी, वो ये नहीं थी कि इनको सूबा बनाया जाए। तो इसलिए इसके अलावा मैं आपको और 1-2 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। कैडेट कॉलेज की बात की सदर साहब ने। मैंने पहली मीटिंग में सेनेटर्स की मुलाकात की वज़ीर आज़म के पास, तो मैंने कहा जनाब मैंने 4.5 मुरब्बे बहावलपुर सुखा ये मैंने कैडेट कॉलेज के लिए मुख्तस किया है। और इसके लिए वो हमारे जो मुखालिफिन हैं, आप समझ जाएंगे, उनकी कोशिश है कि इसको गला मंडी बना दिया जाए, लोहा मार्केट बना दिया जाए, प्राइम लैंड किस लिए बना दिया जाए। उनको 12 मुरब्बों की ज़रूरत है। कैडेट कॉलेज है 4.5 मुरब्बों में, अगर वो बनेगा तो पीछे सारे गिलानियों की ज़मीनें वो गला मंडी में आ जाएंगे, ताकि हमें इकोनॉमिकली भी हम सफ़र करें। DC अपना लगवाया और ख़ुद प्रिजाइड किया हमारे मुखालिफिन ने, और ये पास करा दिया। जब मैं आया, अब हमारी हुकूमत जब सूबे में बनी, तो पहला ऑर्डर मैंने कराया कि कैडेट कॉलेज मुल्तान बनाए, यूसुफ रज़ा गिलानी कैडेट कॉलेज, और वो जो है वो मंजूर हो गया। अब इनकी फिर हुकूमत हो गई पंजाब की। मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मेरी पहले मुलाकात नहीं थी, अभी मैंने पहली ऑफिशियल मुलाकात की और मैंने कहा जी ये मुल्तान में कैडेट कॉलेज आप बनाएं, और उन्होंने मंजूर कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम काम करते हैं, और अगर इस खित्ते में कोई काम हुए हैं तो मेरे दौर में हुए हैं, ना 50 साल पहले हुए हैं, ना 50 साल बाद में ऐसे होंगे जो काम मैंने कराए हैं। और मैं आपको बताऊं, एक मरतबा सदर साहब मुझे कहने लगे सराइकी में, तो सराइकी बोलते हैं मेरे साथ, उन्हें तू तो सारा पैसा मुल्तान ले जाने। मैं कि सदर साहब आपका चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, आपका वज़ीर ख़जाना है, आप उनको बुला लें, आप उनसे पूछ लें। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरी दफ़ा जब बुलाया तो मुझे कहने लगे कि तू बड़ा फेयर आदमी है, कि पूरे खिते का जिहड़ा एस्टीमेट बनते वो बनते 34%, और 34% जिहड़ा है
وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام واسطے ہے PSDP، جس کا ذکر آپ یہ سارے کرتے رہتے ہیں پنجاب کا، پنجاب میں تو ان کو ملا بھی نہیں ہے۔ PSDP اگر 4 سال اگر مسلسل اگر پاکستان میں PSDP ملا ہے یہ اس خطے کو، سرائکی خطے کو، وہ میرے پاس اس سے پہلے نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ بعد میں ملا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کوٹ مشن کی برج تھی، محمد والا کی برج تھی، آپ دیکھیں ادھر گڑھ مہاراجہ کی برج تھی، شاہ جیمنا کی برج تھی، اور وہاں سے اکاڑا سے چاندنیا والا برج تھی، اور کچھ شریف ایمنا والا پتن تھی، اور کئی اسکول اور کالجز بنے۔ اور میں نے میرے دور میں رحیم یار خان میں خانپور میں نے وہ بنوایا کیڈٹ کالج، جو اب فنکشنل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کام صرف ہم ہی کریں گے اور کرتے رہے ہیں۔ اب جو ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں سرائکی پارٹی کو میں بتانا چاہتا ہوں، پاکستان سرائکی پارٹی کو، ہم کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے تو ہمیں پھر ضرورت ہی نہیں الیکشن لڑنے کی۔ اگر ہم نے زیادہ کیا ہے تو پھر اس کے لیے پھر ہمارا حق بنتا ہے۔ اب 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا تھا، جو آپ نے کوشچن بعد میں کرنے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اوپر ایلیگیشن ہے ہم امپورٹڈ پانی، اب کیوں ہیں ہم یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں، فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد اٹ از پرووڈ کہ ان کے پاس جو بھی پیسہ آیا وہ فورن فنڈنگ سے تھا، اور فورن فنڈنگ کے جو ان کا پیسہ آیا اس کو انہوں نے ڈکلیئر ایسٹس میں نہیں کیا۔ رات کے 12 بجے کے بعد تاریخ بڑی ہے آپ کے اثاثے ظاہر کرنے کے، مگر میں نے کل اپنے ٹیکس پے کر دی۔ میں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ بڑھے گی تو پھر ہم بعد میں دے دیں گے، ہم نے وہ نہیں کیا، پہلے دے دیا۔ اور ایک پیسہ بھی ہم نے 1 انچ بھی نہیں چھپائی کہ میری زمین 1 مرلہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر ہم کریں گے تو ہمیں تو وہ کہیں گے یہ تو واجب القتل ہے، مگر ان کے لیے سارے قتل معاف ہیں۔ تو اب فورن فنڈنگ کیس کے پیسوں سے بنائی گئی پارٹی، آپ بتائیں وہ امپورٹڈ پارٹی ہے یا نہیں؟ وہ تو اصل میں امپورٹڈ پارٹی بھی وہی ہے، اور ہمیں امپورٹنٹ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو بیانیہ جو 6 مہینے چلایا ہے، اور میڈیا نے بھی اس کا خاصا بیانیہ سے کچھ متاثر ہوئے ہیں، مگر میں نے پہلے دن کہا تھا یہ سارا چکر فورن آفس کا، اور یہ سارا یا دھرا جو ہے فورن آفس کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دور میں بھی یہ سائفر آتے تھے، وہ فورن آفس کے لیول پہ ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ جو سفیر ہوتا ہے وہ فورن آفس کا وہ لکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فورن منسٹر یا فورن سیکریٹری وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ڈیموش کریں، تاکہ ان کے سیکریٹری جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے ان کو بلائیں اور ان کو ڈیماش کر دیں کہ یہ آپ نے غلط لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر انہوں نے کیا چکر چلایا، میں نے پہلے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ بیانیہ جھوٹ ہے، آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ان کا مقابلہ ہمارا جھوٹ کے بیانیہ کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف وہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ ہے جو بے نقاب ہو چکے ہیں، اور میں بلکہ یہ کہوں گا یہ اینٹی اسٹیٹ کام کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور ملک کے مفاد کے لیے یہ اپنی ذاتی مفاد کو پروموٹ کرتے رہے اور کہتے رہیں کہ ٹھیک اس مراسلے کو آپ لیٹر لکھ دیں، اس کا نام یہ کر دیں، اس کے منٹس جو ہیں جو فورن منسٹر پڑھ دے گا اس کے منٹس کی کاپی بنا دیں، اور امریکہ کا نام نہیں لینا، اور پورے پاکستان کو بے وقوف بناتے رہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو 6 ماہ انہوں نے ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا ہے ان کا کون ذمہ وار ہے؟ جو کہتے رہیں کہ ان کو IMF والے پیسے نہ دیں، ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے، کہتے رہیں یہ سیلاب زدگان کے جو پیسے کھا جائیں گے، اب جو پوری دنیا اب ہیلپ کر رہی ہے یہ کہتے ہیں الیکشن کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 157 حلقے میں الیکشن پوسٹ پون ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
किस लिए हुआ है? इसलिए हुआ है कि आर्मी और रेंजर्स वो अपने जवान स्पेयर नहीं कर सकते थे इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इसलिए जो एक हल्के के लिए नहीं कर सकते थे, पूरे मुल्क के लिए इलेक्शन के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरा 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है और इनको ये फ़िक्र है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने हिस्ट्री में, मैंने अपनी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वज़ीर आज़म नहीं देखा जिसको इतना लस्ट हो, लालच हो इक़्तिदार की। जब मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, 5 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी, आई लेफ्ट द प्रेसिडेंसी विदाउट अ फ्लैग। ये था, मैंने तो शोर नहीं किया। और जिस चीफ जस्टिस ने मुझे निकाला, मेरे आज भी उसके साथ अच्छे ताल्लुकात, मेरे को मुखालफत नहीं है, इसलिए कि जो बादशाहत होती है वो तो अल्लाह ताला की होती है, ये लोगों की नहीं होती। तो इसलिए 3 साल का इक़्तिदार क्या इन्होंने देखा कि इतना दिल लगा बैठे और उसके लिए मुल्क को दौ पे लगा दिया और कहा कि हम इसको खेलेंगे इसके साथ, और नाम नहीं लेना कौन सा मुल्क है। तो आप बताएं कि अब लोगों को पता चल गया कि इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या थी, और मेरा ख़्याल है वज़ीर आज़म को तहक़ीक़ात करानी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हुई है और उससे मुल्क को नुकसान हुआ है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया। तो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब से इस तरह के जो बयान थे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के मामला उनको कोई सज़ा भी एक तरह मिलेगी है? देखिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों को सज़ा नहीं देंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान हमारा सबका है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इक़्तिदार के लिए, ये तो कहते हैं कि ये तो कब्र में भी आपसे पूछा जाएगा शिर्क की बात करना कि आपने PTI को वोट दिया था या नहीं दिया था, ये तो ये कहते हैं। तो इसलिए ये कोई सीरियस मामला है और इस किस्म का जो हरकत की गई है ये मुल्क की तकदीर के साथ खेला गया है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया है, मुल्क को दिवालिया की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे। और अच्छा हुआ कि इलेक्शन से पहले ही एक्सपोज देखें, इस पर तहकीकात हो रही है, लेट देम टेक अ डिसीजन। मगर आई अप्रिशिएट नेशनल सिक्योरिटी ने इस इशू को आपने खुद देखा है कि मरासला, साइफर और उन्होंने कहा कि नहीं जी उन्होंने ये मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा जी हमको क्या समझ आएगी मीटिंग का, इनको क्या पता होगा, इनके लिए मीटिंग का नाम रखें, इसमें मरासला की बात ही ना करें, साइफर की बात भी ना करें, किसी मुल्क का नाम भी ना लें। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो इस वक्त PTI जो है, ये सिक्योरिटी रिस्क है फॉर पाकिस्तान। देखिए, आपने बहुत सिंपल सवाल किया है, आपको तो इफेक्टिव सवाल करना चाहिए था। हमारा मौक़िफ़ था PDM के अंदर कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। ये आप सबको पता है कि हमारा PDM से एक ही चीज़ पे इख्तलाफ था, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुझे और हमारी पार्टी को CEC को कहती थी कि 85 में मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इलेक्शंस का बायकॉट किया, गैर जमाती इलेक्शन का बायकॉट किया। उस दिन के बाद पंजाब हमारे पास वापस नहीं आया। हमने ये गलती नहीं करनी। जब वो 2002 में मेंबर बने तो 17 मेंबर्स के साथ अपोजिशन में वो बैठी और उसके बाद कम बैक हुआ। तो इसलिए हम इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं कि असेंबली को छोड़ा जाए। हम असेंबली की सियासत करना चाहते हैं और उस सियासत की वजह से हम इफेक्टिव रोल ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा तो वो इशू ही नहीं है जो जिसका आप बयान कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मौलाना साहब का और बाकी पार्टियों का शुरू में ये
था कि आप लॉन्ग मार्च करें, आप लोगों को मोबिलाइज करें और इनको मजबूर करें कि इलेक्शन कराएं, तो हम इस्तीफ़े दे दें। तो हमने इस्तीफ़ों की मुखालफत की, हमारी CC ऑफ द पार्टी ने मुखालफत की कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। फिर उनको कहा गया बिलावल भुट्टो को कि आप अगर इस्तीफ़े नहीं देना चाहते और आप अदम इत्मीनान करना चाहते हैं, शो मी योर कार्ड्स, आप अपने लोगों को दिखाएं। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, गिलानी साहब आप दरख्वास्त दें सेनेट की नेशनल असेंबली से, क्योंकि नेशनल असेंबली में हिस्टोरिकली सिर्फ वही आदमी कामयाब हुआ है जो हुकूमत का कैंडिडेट हो, जिसकी हुकूमत उसका सेनेटर, तो एक मिनट बात करने, उसका सेनेटर। तो अब मैं हुकूमत का तो नहीं था, तो मैं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो IMF के नुमाइंदा भी थे, हफीज़ शेख, मेरा उसके साथ मुकाबला हुआ और ही लॉस्ट, मुझे 16 वोट ज़्यादा पड़े। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, अदम इत्मीनान को उनका तो उस वक्त भी हो गया था, और इनके अपने प्रेसिडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा प्रेसिडेंट, अलवी साहब PTI के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आइन के मुताबिक कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जब इनको कॉन्फिडेंस के लिए कहा गया तो इन्होंने, जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं, उनको कहा कि अगर आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देते तो मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँ। तो उन्होंने फिर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया, मगर ये इतने इनएफिशिएंट और इतने नाहल हैं कि इनके खिलाफ दोबारा अदम इत्मीनान हो गए। और वो नामवर लोग, यानी चौधरी शुजात, वो MQM, वो PMLQ, MQM, बाप पार्टी, वतन जमहूरी पार्टी और मैंगल पार्टी, इन सब ने इनकी मदद की। जब उन्होंने 3.5 साल इनके साथ खड़े रहे तो कहते थे ये मुहिब वतन है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। जब अदम इत्मीनान किया तो कहते हैं ये गद्दार हैं, इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए और ये लोटे हैं। और ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हमें छोड़ जाए वो लोटा नहीं है, जो उनको छोड़ जाए वो लोटे बन गए हैं। तो इस बड़े इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो अपने साथियों के साथ किया है उनको भी गद्दार बना दिया। असल तो अपना तो बताते नहीं कि जो ये साइफर का, इस मरासले का इन्होंने जो मुल्क के साथ हशर किया है और हर जलसे पे, और वो आज पता चले कि वो ख़त भी चोरी हो, ये भी साथ है। अब ख़त है ही नहीं, वरना वो ख़त लहराते रहे हैं ऊपर। और वो फॉरेन मिनिस्टर कहता था मेरे सीने में बड़े राज हैं, मैं वो राज जो हैं खान को बता दिए हैं। भाई खान को बता दिया, कौम को बताओ। कहते खान को बता दिया, खान जाने राज जाने, उसको धक्का दे दिया, वो आगे चला गया, खुद निकल गया। मेरी अभी इस टाइम पे जब मैं आ रहा हूँ, मैंने वज़ीर ख़जाना से बात की है, मैंने साहबदार साहब से मैंने बात की है, उनको मुबारक भी दी है। मैंने उनको कहा है कि आप आने के फ़ौरन बाद ये 2 काम अच्छे हुए हैं कि एक डॉलर की प्राइस गिर गई है, और दूसरा आपने पेट्रोल की कीमत आज उनका डीज़ल की, केरोसिन की, सब की आपने कम की है, तो आप आवाम को फर्दर रिलीफ दें, बिजली में भी रिलीफ दें। तो मेरी अभी बात हुई है और इंशाल्लाह हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि IMF का मुआहदा हमारा नहीं था, वो PTI का था। और जो मुआहदे इंटरनेशनल होते हैं वो पार्टियों के साथ नहीं होते, वो रियासत के साथ होते हैं। तो जो रियासत के साथ मुआहदे थे और हम उसको तस्लीम करके, उसको एक्सेप्ट करके उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि मुल्क को दिवालिया होने से हम बचा रहे हैं। क्योंकि हमें 2 चीज़ें थी, या अपनी पार्टी को बचाएं या हम इसको मुल्क को बचाएं। तो हमें प्रेफर्ड कि हम मुल्क को बचाएं। साइफर का मामला जो है काफ़ी एक्सपोज हो गया है, इमरान खान का भी चल रहा है, इसके ऊपर बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी और कमीशन बना है, कमीशन बना के इसके ऊपर हो, तो हुकूमत कि वो इस पर जैसे उसने कहा मैं खेलना चाहता हूँ,
کہ آپ یہ بتائیں میں بھی پرائم منسٹر رہا ہوں. دیٹ از ناٹ ہز جاب, اٹ از دا جاب آف دا فارن آفس. فارن آفس نے جو کمنٹ ایک دفعہ دے دیے کہ اس کو میں نے اس ایمبیسڈر نے کہا کہ ان کو ڈیمارش کر دیں, اس کو بلا کے اس کے آگے کام نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس کئی خطوط ایسے آئے, فارن پالیسی وہ بھی بدلتی رہتی ہے, ٹھیک ہوتی رہتی ہے. آپ یہ بتائیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے خراب تھے, اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہتر ہو رہے ہیں. تو اس لیے مسلسل یہ آپ کی ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. یہ خان ہوتا کون ہے ایڈوائز کرنے والا؟ پہلے یہ کہتا ہے میں اس کو آرمی چیف نہیں مانوں گا جو یہ بنائیں گے. تو بھائی ہوئی تھی بھائی, آرمی چیف کا پروگیٹو کانسٹیٹیوشن کے مطابق از آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جب میں نے اپوائنٹ جب ایکسٹینشن دی آرمی چیف کو اپنا کیانی صاحب کو, مجھے پتہ تھا یا صدر صاحب کو پتہ تھا, کسی تیسرے آدمی کو پتہ نہیں تھا. اور انہوں نے جب ایکسٹینشن دی تو انہوں نے ایسا میس اپ کیا کہ وہ معاملہ کورٹ تک جا پہنچا. اور اب پھر یہ اسی طریقے سے ایک آفس جو ہے, جو پریسٹیجیس آفس ہے پاکستان کا, اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے چوراہوں میں, سڑکوں میں اور جلسوں میں یہ تقریر کرتے ہیں. ہوئی تھی ٹو کوشچن سچ تھنگ. اور پھر یہی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے ہم تاریخ. کیوں دیں ہم اس کو تاریخ؟ آئین کے اندر درج ہے, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آئین کے اندر درج ہے. جب یہ تھے کہتے تھے ہم 2023 تک ہم الیکشن مطلب ہم لڑیں گے الیکشن 2023 میں, اور 2028 تک ہم رہیں گے. تو جب خود تھے تو 28 تک سوچ رہے تھے, جب ہم آئے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی الیکشن کی تاریخ دیں. بھائی وائے یہ ڈیمانڈ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب پھر کل کی اپوزیشن ہر اپوزیشن آئے اور ڈیمانڈ شروع کر دے. ابھی پہلا دن ہی نہیں ہوا کہتا الیکشن کی تاریخ میں, اور ہم نے تو تاریخ کے لیے دن سے ٹائم نہیں مانگا. ہم نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کریں. دیکھیں یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں. لیٹ دا ٹائم کم, اس وقت دیکھیں کیا ہوتا ہے. گیلانی صاحب آپ نے تحریک انصاف کو پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے. جا کے معافی مانگتے ہیں, ان کو معافی مل جاتی ہے, پھر جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جا کے پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ پھر ہی لگ رہا ہے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں سزائیں ملی ہیں. بھٹو صاحب سے بڑی سزا کسی کو نہیں ملی. ان کو ہینگ کیا گیا, وہ شہید ہوئے, اور ہم نے میری کابینہ نے ریفرنس تیار کر کے صدر پاکستان کو بھیجا. آج بھی ہمارا ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے کہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, اور ہم آج بھی قائم ہیں. مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام نہ کریں. دیکھیں مقبولیت بہت چھوٹا فیز ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب سے زیادہ مقبول ہیں یہ نہ جیسے کہ آپ یہ بتائیں جب وہ لاہور میں لینڈ کیا تھا کتنے لوگ تھے؟ بے نظیر بھٹو نے جب لینڈ کیا تھا کتنے لوگ تھے؟ یہ بتائیں جب کراچی میں لینڈ کیا تھا کتنے لوگ تھے؟ نو ویئر نیئر. کہ اگر یہ صرف ایک ہی چینل کو کہہ دیں کہ آپ دکھا دیں, باقی کوئی خبر نہ کرے, تو اپنی مرضی کے کر رہے ہیں وہ. سر آپ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ میں لاہور آئی تو میرے ساتھ 10-12 لاکھ لوگ تھے, گورنر ہاؤس سے گزری, انہوں نے یہ نہیں کہا میں گورنر ہاؤس میں قبضہ کرنا چاہتا, یہ ہوتا کہتا میں قبضہ کرتا ہوں. یہ تو اسمبلی کو بھی اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا. بھائی یہ مگر پاپولیرٹی ڈزنٹ مین کہ وہ کنورٹ ہو جائیں گے ووٹوں میں. اگر کسی کا اجتماع دیکھنا ہو وہ آپ دیکھ لیں, وہ قادری صاحب کی جو جماعت ہے ان کا جنازہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا تھا. پنجاب حکومت میں دیکھیں یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, میں یہاں بیٹھے گی. سر آپ نے تحریک انصاف کو پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے, بحیثیت سیاسی جماعت اس کو بین کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیں میرا یہ کام نہیں اس کو بین کیا جائے. مجھے یہ بھی پوچھا گیا تھا -1 فارمولا, میں کیا ایم اگینسٹ ہے کہ -1 فارمولا نہیں ہونا چاہیے.
मगर तहकीकात होनी चाहिए, लेट दी रिजल्ट्स कम, वो फैसला जो करेंगे उसके मुताबिक हो। मगर जो कुछ मैंने मरासली के मुताबिक देखा है, मैं अपनी सवाबदीद के बाद मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि दे प्लेड विद द कंट्री और इन्होंने मुल्क की को नुकसान पहुँचाया है। और ये इसलिए मैंने फुल बेसिस पे कहा है कि ये सिर्फ YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।